ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед. ассалому алайкум, блюда созен хубен. Ман подписчики нави шумо аз шаҳри Москва Али Ҳасанов, хуш омадед. ва алайкум ассалом, марҳамат, лайкамон аз боло гузар. Ина оилаи ма, оилаи мо. ҳоз мебурӣ ҳамаша видно кун. анаку поделиться куну мози ма дӯстони азиз. дӯстони азиз, бисёри подписчикои ма ба номи мардакан якем зананд. ма худам медонам, шавҳарам намедонам. Кам кам савол метиятонаба. Ва алайкум ассалом, Нигина, хуш омадед. лайкоро монед 23 нафар, 3 та лайкоро монед дӯстони азиз. марҳамат, саволотон бошад навистан бигиред. Мама Осиё, хуш омадӣ. Ва алайкум ассалом. алайкум салом Фотима. дуюм лайк. хуш омадӣ додарҷон бахар. алайкум салом. салом апаи манижа. Ва алайкум ассалом. хуш омадӣ хоҳарҷон. сози хубӣ? саломатӣ созай? ма да лайк будам. лайкоро монед дӯстони азиз. марҳамат карда 33 нафар та лайкоро монед. саволотона марҳамат битиед. ина оилаи ма дар кадомеш савол доред? марҳамат. амина, алайкум салом, раҳмат, хуш омадӣ. раҳмат, раҳмат. овозаи маро нафаҳмисадӣ? ва алайкум ассалом мая дет ия, хуш омадӣ. ҳама каса хуш омадед дӯстони азиз. 32 нафар, 14 та лайк. шукронаи худо, мо ҳам созем хоҳарҷон. гаштем амирӯз эфир вад академия видеомоно парт кардем. чӣ хеле ки худтон медонед дар Тоҷикистон интернет ча барои аввай мо ждат карда истодем кай видеомон мераса, баъд эфир сар мекунем. Не, овозатон хушро омада аст. братум солеҳ чӣ хеле? рома сози хубе иншаллоҳ, мега Фотима. марҳамат дӯстони азиз, саволотон боша. ина шавҳарумда, Сонияда, Фаридунда, Фаризада, Маҳвашда, кадомешда апаҷон як клуштиен. анамиш проблема. ана додум. гоҳ каста намеша. ҳама нақс хоҳад шуд. Фотима апаҷон шукрона соз, шуморам созе. ҳама нағз мехоҳари ширин, Нигина, шукронаи худо соз апаҷон. шумо созен хубен? расул латипов. расулҷон хуш омадӣ. куфума надисамша. салом салом. бо и аккаунтш дига. марҳамат дӯстони азиз. ви салом, ман наомадам манижак созен. манишка, шукронаи худо созем. зарина наомоам сар кардем эфира. бобаҷон ҷураев. ман канал надорам бачаюча. каналш фурӯх ба фикрам. апаҷон шавҳартон Москва нарафтан? Не, нарафта будан, дига ҷо кор дарафта будан. дина омада будан, бо пага мерам. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. як коргар занак дар Екатеринбург дар кора. ягон занаки бемонӣ боша нависад. раҳмат, нағз, худо ба шукр. апай манижа мада кулуш бите мурғора омадан хелчаро ишон кунам. майлаш хоҳарҷон. дӯстони азиз, я лайк монед 40 нафаред. 19 лайка, я лайк монед. суҳбат кунем. дуда нашиде секун. гулсунмо. апаҷон шумо дар Тоҷикистон? бале. ҳозир нав омадем мафаку. кол ягон вақт бугардем. додум тона касе ки кулуш дорад дӯстони азиз. ай хотир набуроред, иҷо мурғак бисёр меояд. ҳамаша ҳел кунед. шукр соз чо кардем. ничи эфир?
ҳама вақт сарҷам бошед. Раҳмат, Сарвиноз. Чанд қам меистад шавартон? Салом алейк, оилаи беҳтарин, оилаи тоҷик дар Фаронса. Франсия гуфтагим, Фаронса оқа. Лайки ман намераса. Клюжи несмада. Ҳастай чӯ нестай ҳамада. Алейкум басалом. Оиша хуш омадӣ. Ва алейкум басалом неким. Рома апа, Рома ҳо хоҳари май. Я модар хуш омадӣ. Ва алейкум басалом. Лайка бичиқа дастгирӣ кунеда башка ҷона. Салом, хуш омадӣ апай Фарзона. Созин хубем бача ҷона соза. Салом ба ҳаматон. Ва алейкум басалом. Ба қаблака анишид ма мурхора дон метум ҳелча махка мекунам майл. Биё коиша сози хуби айбари боло гузарай поён бишин. Салом апаҷон. Ва алейкум басалом. Шаҳбоз. Хуш омадед дӯстони азиз ҳама каса. Салом апаҷон. Созин хубен чӣ ҳол дорен? Шукронаи худо. Соз сабрин. Билол Ҳалимов. Салом. Созин хубен нағз шиден? Фаризр дидем. Салом алейкум. Созин хубен ҳама касаҳо. Устокилет хуш омадед додарҷон. Сози хуби мешава шукр шумо нағз менванижа. Шукронаи худо гаштем. Дунё салом. Манижаҷон созен шумо аҳли оилатон худо ҳамихел доимо хушбахт бошед. Раҳмат Шарифзода. Шукронаи худо мо созем. Ай шумо пурсем ҳама вақт сеҳат саломат хушбахт хурсанд боши хоҳари ширин. Раҳмат апаҷон. Акай хулиган яхшимисиз мега. Апаҷон махфӣ набошад шумо чанд солаед? гуфти гапҳои шаварам ки май 27 боло намешавам. Аву солаи канал дорам 27 солаи мегум. Асло не калом шав. Зани ма ҳеҷ пир шудан надорад. Кай вақте ҳам ҳар я эфиршуда мегуфт ма 27 солум. Ҳозир бойна бо 27 солум са. Я сол гузашта и ай 27 боло намерам. Беҳтарин канал, беҳтарин оила. Аҳсан ба шавард. Оқи падар. Ту фаҳмисоди оқи падари ту. Ба номи Расул шукодаям? Расул, ӯ дафъ Расул омадагӣ буд. И падарсаг бо чӣ неста? Номша Расул Латипов неста. Ма гуфтам вай ба ҳарфи майда наменависад номша. Салом хубайда ҳамакасаянга. Баҳор Раҷабова. Шукронаи худо сози хуби бачаҳо созан. Баҳор Раҷабова келун апаҷон. келун сози зани Тоҷдина? Тоҷдин ҷиярма чӣ хела? Ситораҳои тоҷик хуш омадӣ. Ва алейкум салом. Алло ҷазоита тия. Амин. Амин. Вай гуфтем акай Расул ин мурғои ҳелчада маҳкам кардагӣ кунад. Акай солаи 3 солаи зиндагӣ дорад. Ҳичи апамо. Ина устокилет дорад нигоҳ кун. Не 3 сол, не 5 солаи. 5 солаи зиндагӣ дорад миям 27 намедонам. Вампира бессмертная. Аблаҳон сукут. Аломати аблаҳон сукут. Апаи Марзия шукр. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту апаҷон, акаҷон, хоҳаракон ва додаракона. Бубруро. Ин муслим хуш омадӣ Зарафшон. Ҳозир бая ки биёя Расул биёя. Ҳозир меомадаги Расул Латифовам. худча бина. Як модари тоҷик ина номерон занг бизан илтимос апаҷон. Ма як чира нафаҳмисам, як чи пурсам. Скрин ку ба занг бизанем. Созай тавоим, созай Фариза соз шид. Шукронаи Аллоҳ ина Фариза. Бия. Биёй ҷиҷанаи ма туру пурсидестам охир. Ё мегирезанай пеш камера ба маро мегиред камера намекунӣ шуна. Ҳозир дуташама қимашина нол мегирезан. Салом манро ба Соня расонед. Номи ман Таманно. Таманно. Ситораҳо тоҷик салом. Созед хубед? Ҳама каса. Ярзиш нижаҷоно хуш омадӣ. Салом манижаҷон ва акай солаи хубен ҳама каса. Шукронаи худо созем.
سازن خوبین سلامتی ها خوب مسلم می درفشان شکرانه الله ای شما پرسیم سلام روما جان خواهر جان من подписчик چیکی شمایم من میدانم یا مادر ریتوجک اکا جان اهمیت نتیدی خیلی آدم شما سکوت کنید گناهش در خودش میروه انشالله سلام سازن خوبین نه ما کسر احمد کدنی نمیتیم پروسین این بایند میبروی در سرشوی افی دوستان عزیز 72 نفر لایک همونه ده همه بیاید تا که جمع شود سلام علیک دوگانه جان سازن خوبین حالی بسیده اوای بو یا اکانت دیگه مشکل بو میداره همه اکانت اوای هم کسی باشه اکانت شکایده و درونده است او دفعه هم خیلی بود این دفعه هم خیلی دریا دوگانه جان سازیم مود پلاس موتور میشه آمده میگی اومدم میگه باید اکانت دیگه بشکای میدونم توی عاقبه داری مید با زوقش دمه که подписаться میکنه فدیه براد یخشما سیز میگه استاکل دایشه مادر هسته سلام زبونی سا خوش آمدی اپا جان شکرانه خدا مسازی سلام علیک خواهر جان همه تان سازین شکرانه خدا سازی اپای فرنگیز جان خوش آمدی چو میکنه مرغای هلچه تا محکم کنی هوی خوردیان خانه اپای منی جان مدیانا محکم کنی چیکار میکنه دامو هلک بستن کره خوش آمدی رحمتی کلام و علیکم بسلام الحمدلله که جان خوبم بعدی کار خانه رفتستم منیجه سازی خوبی شکرانه خدا سازم اپایزی بنیسو سلام آره ریجه و علیکم بسلام اوه ایجا ایفی رفتسته بودای کو ما عقب ماندم نه عقب نماندی نه 12 مینوت شده خوش آمدید مرحمت سوالاتم بود خواندم نتونم تجیکیم نتونم من تجیکی کم ترک میدونم چلی اکم لایک بخواب یک گاب نیست لایک ها رو مونه دوستان عزیز کم تر صحبت کنیم صحبت سمه اکو سمه نی بدروین ها میگم اکم رولی بابا راست میگه صبرین یا کم میگه خوشگوری برای بچشون هیچ که باور نمیکنه نه چنی هر ولی ما ششتگی هم خیلی ولی اگر بخیزیم قدی با قدیمه یا 10 متر 10 متر بسن 10 سانتی متر بلنده فرید خانمتون تاجیکیه خوب بچم همینجا رسول لطیفو مدیراتور زینب بلوگ من بسیار حواس میکنم زندگی شما در تا آخر همین خیلی خورسند باشد این فرق و ثانیه زیبایان چی با چوجچه حالی امنه صوفت هم خیلی ولی اما سلفشون نمانده برای جواب ندادیم و علیکم بسلام خوش آمدی رسول لطیفو و نو پیشه خودو شد آمده بود مخلصات هم نامه رسول آمد چرا ثانیه ویدیو کم میکند خیلی کم طرف وقت ندارم این زینب کی بود چکر؟ رسول چی ده؟ نمیدون مرا جواب ندادین کو ما شما رو جواب میتیم سلام زینب ولوگ تو پدنالت بودی خوش آمدید همه کسا دوستان عزیز کدام مرغ بود پرید ای جا مرغ بسیار دوستان عزیز ولی ما امی چرا اعلان زده بودیم که افیر میکنیم و جدت کده با چند اکوانش کویده جدت کده استودگی ولی امی سلام دادیم الله کیسر کرد الله کیسر کرد دوستان عزیز عزیزه شریف و یازما دامجه نه ما او ولوگش نویست که یازما رفته گفته ما همین قربان رفته بودم و همین جیان کمتر خونوش سرویکه رفته است کم آماده چی کردم میگن کمتر نمیدونم میکنم رسول لطیفوف چخیل هم نامیک از با رسول لطیفوف چی با انگلیسی نو اکوانش کویده بود اومده گفت ما ده کلوش بیتی اپا ما گفتیم اکر رسول لطیفوف کلوش دادیم که
ҳақората сар кард, мурхона рафт. Ви ман рафтум бо барноми ман наёяд. Барои ҳамон хутон бестид. Соня خواهرک من ساز شده میشوره همه ساز شده. دوستان عزیز 100 نفره 55 لایک یا لایک مونه خواهی 5 تا دیزلایک 5 مرغ آماده Yazna da mi jay ku Sonya. Şey Daryo hiç banam. Manija yazna mi jay ku. Oxi din omad. Din ya gire ro bardashtum omad. Badi vlog. Чхел ham nomi makadami banami ma omad. Карман пустой зато сердце золотое. Несаки хама каса агар як таги лайк монен мурго тух мекнан. Рост мекнан. Акай соле созен хубен иншаллах. Шукроне Алло Расулҷон созди саломати хубай шумо ди Расулҷон. Салом Манижа ҷон, шумо бисёр зани хуб ҳастед. Раҳмат ва алайкум ба салом. Шукри Алло. Вой, иним ди трамбё буг пешу. Бия иҷа, бия иҷа. Ишай тарафым, ишай тарафым. Иҷа бия маҳвар. Бия иҷа охи. Салом, бо дер кардам. Не, дер накардед Шӯҳраҷон Исмоилов. Нав сар кардагем 16 минут чи. Рамшод хоҳарҷон ва алайкум ба салом. Хуш омадӣ. Хаб кунед Фаридун гап занако. Мах гап занед. Бия иҷа. Салом алейкум дӯстони азиз, чӣ хел шумо созен хубен? Саломата соз. Ина касе чуҷара пурсида бош ина чуҷа моҳи ман. Ина пай модари тоҷик зур гуфта ҳамин мурғо омада тухм кунад дига тухм намекунад. Модари тоҷик омад? Модари тоҷик, мама тоҷике. Во, я паҷома ма хуш омадед ҳама каса. Модари Ва мо тоҷик, бо мама Манижа мега тоҷике. хай бо меояд. 4 моҳ пас. Бо намзиқ шудам ки. Не, 3-4 рӯз пас гуфтум меоя ки я 2 рӯз омад. Я вақте дина шав омад сюрприз кард мана видео мекардем зур мечи. Як модари тоҷик алло номератон роӣ кунед занг мезанен. Апа ма як модари тоҷик. Модари тоҷик ҳозир баъди эфир ба Манижа занг мезанам. Номрот скриншот карда гирифтем занг мезанам. Папи Нидоч ва алайкум ба салом. Шукронаи худо мо созем, шумо созем хубе. Кали берӯз Фаридун бачаи зур дар арӯс ёвум. Номи арӯса гирифти тамом шодӣ мекунем Фаридуни мо. Калон банки тамад борне. Ҳо ҳамин ҷа муслим додар созем хубе. Модари Зан тоҷик. мегирӣ? ва алайкум ба салом. Простаи достумна хуш омадӣ. Хуросон алқаҷар хуш омадӣ. Дарёҷон мемрум ховаракам. Фарик додарак ма барои чӣ бенастрения. И барои ки саҳарӣ чӣ дар рафта буд? Экзамен чӣ рафтӣ? Маркази миллии тести. Маркази миллии тестӣ рафтаак ба омадаак бо дар телефон шудай. Ҳами хулас ки камтарак партовай. Парто. Чӣ ном дорад? Азиза Шарипова чӣ нависе? Азиза Шарипова. Болода навистум дига нанавистем пешаи омадаги ту навистак. Манижаҷон ҳами модари тоҷик ка гӯянд мада обуна шава дастгирӣ кина харсанд мешавам ма мухлис шум. Модари тоҷик чува даи неябишнири биёни обуна нести. Я обунаша я собшества мамшаку. Фачақ чӣ ҳол дори корум бисёр ҳа фаҳмо. Тимур 88 рафтест ян омадест ян ай мурхона бурдест ян шона. Дӯстони азиз нимуд лайк намондед. Лайк камонед илтимос. 136 нафаре 68 лайк ай. Дӯстони азиз Гулжан салом апа таваллуд чандай? Ва алайкум ба салом. Таваллудум 1994. Апаи Размия. Ассалому алайкум Манижаҷон. Нағзи шумо фарзандакон нағзми нуми зана фаҳмида дига данокалуш даволни. Шукронаи худо созем апаҷон. Шумо созен хубен. Очаи Оиша мара кай зан метин бачам зан гуфтестай уже. Рамша сози хуби бача созе калония бешини ҷон шидум ку. Зан чизе нест ки нагиридаи ихники. Саломат бошӣ, язна зинда бошӣ. Акай Расул маю марзия як кас ба номи ту англисӣ буд Манижара ҳақорати бешармона кард. Ма хондум. Ана. Берӯз федия ранги худат бабнигнак. Берӯз воли метам. Ошхонаи тоҷикӣ ва алайкум ба салом. Шукрнаи худо созем. Ва алайкум Дарё. Ва алайкум ба салом.
манижаҷон азизра ҳуй кун я мурға блок кардум ушам блогра Апай блюд акай соле агар шумо донед ҳамон шахси ҳақорат мекардагире дар WhatsApp ман нависен илтимос. Расулҷон охи мо ҳам намедонем. Мо медонем ки ҳам кадом оқипадара не ки намедонам Азиза Шарифова ҳуй кадимша Папина дошт Соня дар чанд сол тоҷикӣ ёд гирифтаи гапзанӣ ман 3 сол меша дар Россия русиро ҳеҷ ёд намегирам. Ман 2 сол дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунам, тоҷикиро рӯзи хушрӯ ёд гирифтам. салом апаҷон кати шумо чӣ хел гап занем ноҳози бинавис гапҳото мехонам карам мада занг бизан карман мада занг бизан раҳмат барои лайк ошхонаи тоҷикӣ хушомадед раҳмат барои лайк манижаҷон ма я модари ғарибам кӯдакҳои шуморо мебинем хирсанд мешавам раҳмати калон шукриялло одамо лайкамонен баъд дар саволотон ҷавоб мегиред ман зан дорум шукри худо апаҷони зебо обод бошен не ключ гохаси Гулҷан ҳазор раҳмат. фарика меша соз хуб рамша сози хуби мама апай бурида акай солен Мама теҷеке сози апаҷон саломати хубай модари тоҷик хушомадед амакиса. Издор надорudi. ҳози пешай ховуш метем Дӯстони азиз 145 нафара 87 лайка агар илоҷ бошад якта лайкамонед. Чӣ бо шумо маро фақат намама мехонем гапома не. салом Я арасот эмниса апаҷон мехоҳам ки телефони қити шумо гап зада як дучиро пурсум. салом аз ховален бурборӣ хоҳонам боҷа Соня камтар баланд гап зан овозот намеояд. ҳаму қазиқ будум акома омадан охи ако немҷа рафта будан корда қурған рафта будан мемурам да апай модари тоҷик созен апаҷони зебо модари Неабишни ребенок нимса касе лайк намона дар саволот ҷавоб неста. Охи апаҷон ай куҷо медонем ки лайк мемонад. ключ дуду намеша ключ Ҳамада мешинохтагиат хулуҷ бите намешинохтагиат ҳам кадом мешносам ёро яксинин то падар мегира барчи менса акай амдия дору медоди. апай размия чӣ ба шумо размия ном дорем салом апаҷон нағзен созем кӯдакото нағз акбар мусоев ва алайкум басалом раҳмат обуна шавед манам мешам мега апао канали мара дастгирӣ кунед мега майдети ҳа хоҳар бачад ай кӯдакои ман Азиза Шарифова чӣ нахондем? Хондем ку апа? шумами шавартон рафт гуфтид ку охи шаварам рафт гуфтум некем гуфтум яҷо кор рафта я дурӯзада меояд дӯстони азиз 125 нафар 97 лайк азиза Шарипова бахшиш апаҷон яке рафт мурға блок кардум шумо рафтед фариза ранги духтари ма духтарам Ойша ном дорад одамо ана я апаҷон мономудай одамо ай ба хелишона намедонанд чӣ нависанд бемаданият чун модару хоҳарат доранд рома хоҳара Аку кишин модар доран хоҳар доран чӣ доран надоран намедонам кадом да кадом азиза Шарипова чӣ да шумо номама мехонед худ гапома не раҳмат меҳмони нава интизорем берӯз дорем апаҷон мехоҳанд ки телефони кати шумо Расулҷон бо ай ному домда я Расул Латипов я паданалад одам будаи ай хар шудага ёки ай саг шудага намедонам не шабонам нарафт каромат чӣ хел кароматулло сози саломатиё хубай хуш омадӣ
Yani borcuma da gab neyse daha Rusya fark eden kime gidiyor Rusya da o yanda. Fark زنی تجیک میگیری یا روس؟ عزیزه شریفова کجا میروی؟ چی رو نخوندم خوندم که سوالاتو نه؟ برو جمپی تپور. من یک زن تاجیک از مسکو سونیا از کدام شهر روسیه بوده؟ کراسنویارسک و مسکو. روحیلا و علیکم السلام. سلام علیکم پجان سازین خوبین ترسوندین گفتین شوهرکم رفت ترسیدم که در رو گشته رفت ترسیدیم. سلام بالاکی. زن نمیس میگیره. کلوشته. هرومی رو من уже شناختم اکو اولی حالت بد میکنم. لعنت کرده الان. این دیم باره اینمی با نام خود میرسل جان یا پدرای. او دفع گفتی کو همو با فکرم خاص کده گشت. یا زنکای با فکرم آه زنکای. یا زنکای همونجا دومده خود کشیده رفتم میگیره. ما یا زنی مردک هم باشه رنگی زنک بوده. ولی اگر مردک باشه کو ما تو رو مردک حساب نمیگم. تو زنکی. نگی زنک باشی. یا پدر بودی تو. کانال من هم دستگیری کنید بلوده تیجی. فقط افیراتو نمیدارم لاگ نمونه روسلان روسیه. اپا جان ولاگی ناو تو نه انتظاریم ولاگی ناو پرتفتگی منه ناو پرتفتیم با افیر سر کدیم. ولی هم ما بعد افیر در اومده مو ولاگ مونه تماشا کنه شناسایی مونه نقل کدیم ما اول تو با آخره. لالا سلام فریزه کنی السلام. روی مرا بتشه او خیلی زنک ده. کلام تو لا. باجی ما گفته است نمروی مرا بته او خیلی زنک ده. فرق زنی تو جیم میگی روسیه اکم مسلم برای چه روسیه نمیره. فرق زنی تاجیک دیم هیچ کچنی زنی تاجیک بدم پد نیست. معنیش کنده. سونیا خودت کانالی خوشا تاجیکی پیرواد با روسی دسته. ما دا کلوش تیه که نمیدانم کلوش برای چیه. فرهاد مومینو شما کیین چی کاره؟ ما فرهاد مومینو اگر ما رو پرسید داشته باشیم ما خدا رو شکر آدمیم همون هر خیلی کار نکنیم علیکم سونیا خودت کنال خوشا تاجیکی پیرواد برای ما دیدی یا ساعت دایجا ده دو تکم ده رونا بودیم ده بیایی جا فریزه سلامت باشی. سونیا ایک دختری بشرمکه یا ایک دختران تاجیکه. دریا بلوگ نیسته یا روسیا تاجیک بگی گفته سیاحت عزیزوه. اوز ما پس رسو سیاحت عزیزوه را بلوگ کنه دوستان عزیز ما تو بلوگ میکنم که سیاحت عزیزوه دامان این هم آمده بلوگ دو غلطی التماس یازنه کمتر بلند گپ بزنید. اوز ما بلند نرفته است پس اوز ما سوز سلام شام هر یکتون بخیر شده باشه خوش آمده پجانی پروینه آیشه پای اول ولی بود کو بیچاره عایشه وارو جدا شده. ماما تجیکرم زبلاکیرت کی زبلاکیرت کرده؟ اپای روما Юхло Хусейнова Соня, привет. السلام علیکم من اجازه سازی خواهرم اهل هایله سرجم هم کسی سازین دوستان عزیز خوش آمده اپا جان تخمینه شکرانه خدا سازین کلوش داده نتونیسم وزی اپا جان ما را اتفید بته نصیب نومیراتون هم اونه زنگ میزنم تونو با پگه های بعد فیره فرق خواهرش هرمی قدوس میداره که به حواس نگاهش میکنه ماشاءالله التماس کلوشتین زرینه همدم و 80 لایک رحمت برای لایک اپای تخمینه خون نه بلنده آوستون سلام اپا جان شیرینم سلام سونیا بانوی شیرین احسان قادر خوش آمدید ما کسی را که ناو دیدستم ناو نویسته است ما او در کلوی نمیتیم دوستان عزیز برای که ناو یک کسی دادم شتش خوردم به خدا واسم کاری سرجمی کنه فرهاد مومینوف نه نغمگان نه حافظه نه تبلکچه ما پروست این همی کانال
این هم کانال که از درومدی کانال بلودای avukatoy توجیکی این هم خیلی avukatoy چی میکنن با همین خیلی vlog کدام میپرتویا تمام دیگه یکون خیلی نه تاولگریم نه دویرچیم نه گیتاریستیم خیلی فریدون کام کنیم این بچه مای نه عمرگی باش مهمون نه باشه این بچه مای فریدون نام داره دختر چم هم کم گیتار میزنم هیچ نیستیم فرهاد مومینو просто ما همه میخوایم vlog کنیم برای شما همین نشون میدیم اویلایی که اینا دیگه فرزندو رو قبول کردگیم یا جای خوش خورسندانه زندگی میکنیم سلام فرید دادرجان الهو دائما همین طور خوشبخت باشه رحمت کلام Сейчас что будет. Ekide bir de Ruslan Rusya 2 ay. yazma که اپا شما کجای دشان بین مای مردم سونیا خواهرجان فرید تیوا بیتید خونه سلام علیکم سونیا بسیار دختری زیبایی رحمت امی جان عظیم سونیا دختری بدرونه سلام علیکم سوزن تیجه منیجه سازی سونیا چی خیلی الان نگهبان باشه رحمت راما مراد خودت سازی خوبی امیجان سونیا دختری به درون خانتون از خودتون برای چی جواب نمیتید نه خانه ما نخمون نیست چند بارا گفتگیم نه با میگیم کوارتیره کلوچ برای چه فهمانین گلجن کلوچ برای ما را یاردم دادن یگان مرغ میایه ما را قلف میکنی بعد برای کانال داشته باشی سیلکه میاری میمونی سلام به همه ولاگای اویلوی والکم اپا کلوش تین بازای سومایه آزی من کلوش داده نتونیستم تخمینات جسایی که سازی خواهد میشه و ساز شما سازی اگر وقتی هم دوری نمیشه سونیا ایک سریوزی های شما کجا اصلتون ما ای خراسان اصلمون کلوش تین سیلکه من میمونم برای اوبونا شیدن نمی نتونیستم کلوش داده پروینا و دینای و هزار احمد اپا شکران لایف و علیکم و سلام خوش آمدی فهمه کنال فهمیدم سونیا دادش با بسیار مانند سعادت اول سلام سونیا و علیکم و سلام سونیا ای فریق ده تاجیکتر بوده سونیچکا سازی خواهرجام کلوش تیه ایریالی نپا هو ایریالی در اینجا چی گم نفهمیدم من شکرابی آلوچگی میخواهم خیلی مال نی اینجا شکرابی آلوچگی یا آلوچگی فقط میگه من نفهمیدم چی گپای من بچه کلابیم پروست افیر چق سوالاتون باشه مرحمت دوستان عزیز او دفع یک دو تا گفتید ما سوالامون بود دیر کردیم چون ما رو نگفتید اینا مرحمت سوالاتونو بتید مدینه هم با محمود جان سلام سونیا چند ساله من 13 ساله هست من 13 ساله هستم صنفی هفتم Igor Arlov yo her duş gраждани Россия. Иди дай фаризует Марков. Там холодильник. Зайчик Марков хочет, да? Привет, солдат. Алиса принцесса Соняджан духтари Балдон. همون کودک یک کانفت بتین همون کودک دیگه کانفت بتین کودک کانفت نمیگه مارکوف که میگه این کودکای ما ای شیرینی و چی دا همی چی بسیار دوست میدارم میوگی و اینا سمایه دادم تا نشمد Игорь Орлов. Салам, Фардун, Соня, гражданин России. О, мы гражданин России. Солдат Авон. Привет от солдат. Она моя дочка. Я про нее рассказывала, Соня. От меня тоже передавать ей привет. فریزه به شما مانند یا پدرش چشماش کی برین که بودک Renada Malibova. میگیرن هر دوش میگیرن ایرسی ای اوستوکلی مردم
ба қасди 10 дизи мурғо кулай кора биҷахи устоклет гап нест бураҷон 10 диск шудай ку Хувай 10 та акван дор ҳамаш даморхона. бар падарои ту Rahmat ki diz memnuni bugün. Diz çizi zor bu da мо нафаҳмидем. Салом Фаридун Сония граждани Россия привет. Алҳамдулилла мо ҳамсози ман дехтар ҳастам бо язна раш накна намехоҳам. ма бачаи клуби илоҳо ишқ бошад дар бари ту илоҳо ханда бошад дар лаби ту илоҳо ҳар касеро дӯст дорӣ ҳамеша шод бошад дар бари ту ана падарта раҳмат ма бачаи клуби Гӯш кун. Салом. Асоси хушбахтии оила дар чист? саволе Ё. асоси хушбахтии оила ҳозир дани момент Вообще. да як квартира бигирем ҳамо хушбахтем чӣ ба саволҳоро мехонем ҷавоб наметем чӣ нивиса Рената Малиева Рената савол додӣ ки граждани Россиян гуфтем ҳо пособи получат мекунанд гуфтем ҳо Овозу Соня чиба паст? Салом, ман зан ҳастам. Ин хонаи худатон не валайкум ба салом не ин хонаи хумо нестай Абдулло квартира. Асоси хушбахтира ма да асоси хушбахтира дар саломатӣ ва якдигарфаҳмӣ байни якдигармон медонум. хушбахтӣ бухом Саломатӣ бошад. Солдат Алон, спасибо, Сонечка. Пожалуйста, скажите Абушке привет. Это он переживает. Сына моего зовут Абубакар, ему 7 лет. Он очень желает, чтобы Соня и Фаридун передавали привет. Привет, Абубакар. Абубакар и Солдат, привет. Желаю вам счастья, успехов в учебе, чтобы вы всегда продвигались и были счастливыми. Амин. Чӣ писаварам? Биёед ман оши палав кардам. Мо ҳам оши палав карда гирдим агар. Мо ҳама вақт дар ҳаққи шумо дуо мекунем. Раҳмат. Соня ҷон мада маъқул. Раҳмат. Вообще. Меҳру муҳаббат. Чӣ ба ҳама кабутай ман неблюдаҷон. Ҳами камекунум кабут карда нашидестай то на. Чӣ ба савол метем хонаи ихтонай чӣ фарқш ай касе ҳаст нест. Салом созен ман зан ҳастам. Кӯдакотон дар кадом мактаб мехонанд? Шавҳартон гражданство дорад? Валайкум ба салом. Ман медонам шумо зан ҳастед. Кӯдаконмон дар мактаби як мехонанд дар шаҳри Душанбе. Шавҳарам не гражданство надорад. Апа худтона нишон тен. Худ ман акума телефони қабдагим худ ман нишон дода наметавонам азӣ. Апа чӣ хеле чӣ нафаҳмидам. Чӣ ба навистагиҳои маро намехонед? Имя имеева наомадай ман ҳамаро хондаистам. Ман гӯш дорам апаҷон. Раҳмат рамшод. ина Роман Мурад навис асоси хушбахтии оила дар ҳамаи одамизод якдигарфаҳмӣ мебошад. Якдигарфаҳмӣ набошад зиндагӣ ҳеҷ чӣ маъно надорад. И абзати ман якдигарфаҳмӣ бошад хайбат Асос боварӣ. салом алейкум давере бугохӯи тоҷикӣ гуфтаам ҳеҷ ка намефаҳмам. Апай тахмина ирӯз видеодон тамошо кардам. Тезак ова хӯрдан мумкин. Чизи ма лайкҳоро монед лайкҳо тамоман кама 144 нафар 124. бурохана Офаринтон хеле хушрӯ мехонед. Раҳмат. Апа чӣ хеле сообществотон ҳуй бошад. Сообщество хелан осон ай поделиться мекунед. Соня ранги хитай манижаҷон агар солат калонтар мешид ҳеҷ кас намегуфт мо ин даре. Раҳмат. Билол Халимов неки чақчақтон зур неки. Мадинахон бо Маҳмудҷон Сания ба ман келин мешавад. Писари ман ҳам мисли шумоҳо нағз тоҷикиро намедонам. Ман мухлиси
توی هم پس. مخیصی تو هم پسری من 13 ساله تو با من مخول سونیا جان مشی کلم آزی رکو آزی بدومت کنه بعد بودکن ما زن گرفتن یکا چی مسئولیت میته برای انتخاب زن؟ Алиса, ما برای гражданство برای гражданство Алиса принцесс. Соня гражданин ба аккаунт ID Соняҷон гражданин. ما در гражданин در کار نیست. خیلی یا دو بار دادم RVP او با ما دالشی ایپوش نگشتم نکردم. ما در او ضرور نبود. حبیبالله میگه که ما زن گرفتنیم چی مسئله میته برای انتخاب زن؟ چند ساله حبیبالله؟ مایده باشه تا 40 سالگی تو نگی. اکای رسول هم نمود افیر دنیای غریبان نه همه را برداشته است. محوش فریزه خواه نه خواه نیستن دبری من مرا سم کدیستن. سونیا گراجان سا با کمای. توجیکستان انترای سوزای بلوده جون بله سوزای. فریزه خان نشان تین. اینه فریزه خان. Habibullah 24 sola. Habibullah 24 sola başı ta 40 sola git zan نگیجورا. وعلیکم السلام خوش آمدی خواهرجان اسما. سلام به همه تان وطنان عزیز. سونیا سونچکا پریوت فریدون جان ایقا بچه با ادب. سلام علیکم. من به خاطر همه خواهرکم یه سخن رو مرحمت. اول شما تاجیکن یا روس؟ صدای زرافشان خوش آمدید دادن. ما توجیکم آغاز ملکیم خراسانی. همشهری آمد اسما. آیشه به خدا چق زور رفت استی خواب به 24 رحمت اکای رسول. السلام علیکم به همتون خوش آمدی. صدای زرافشان 40 ساله نباشم نگیرم نه میگه خوب اگه خودش 40 ساله گشتم قریب 40 ساله گشتم مرا گرفتگه. علیکم سلام. علی اتویف پاسپورت کن برات و پاسپورت داخل خوش آمدی رسوم کلاسی خبر کشک شید مصاف قنداتا صدای زرافشان خدا دو شکر خوش آمدید دادن یک بودیم رحمت کلام روما مراد. سلام و علیکم و سلام اپای صداقه دپر نمی کانال مرا بگی. سلامت باشه اکا جان سازی خوبی هم اکسا خوش آمدید اکای صداق اپای صداقه. سلام دوستان سازی خوبی شکرانه خدا سازامینه اسمانویمو اپای اسلاموی مریم ابراهیمова السلام علیکم از شویتسیا. سلام خوش آمدید اپا. Солдат Авон, Соня, ты мне очень нравишься. Это пишет солдат. Скоро мы с мамой поедем в Душанбе. Обязательно встретимся. Хорошо. Потом как-нибудь спишемся. Хай. Sonya جون در نمازات دعا کن ما را رویم به تاجیکستان 15. سلام علیکم و علیکم السلام. دیلو خوش آمدید. فریزه کسالای بلوده جان نه شگر سوز شده یا خودش پیش کمیره نمیره. بیا اینجا فریز. سونیا پریوید اسمان نومت آشتا بود شده استه. السلام علیکم آمینه همه طرفه خوش آمده. چه خیلی امروز روزی ما های پجان همه کسا تارت خوری بیاین. دختری ما دختر بنازی ما کلان شده گه. بیا. زادروز بوده زادروز مبارک حبیب الله 100 ساله شوی بعد پیر شوی. گلستان نگاه جانانه به گل خار نمی ارزد. گلستان را نگر جانان به گل خار نمی ارزد. به قدری خانشی بلبل گلی صحرا نمی ارزد. زی حسنش در بهاران لاله و سنبل می روید. به هر یک الله‌های مادرت دنیا نمی ارزد. این نگاه کن آنجا خواب بود بازوری کشک کده آورده میشه با این خیلی نازگله که نازگله که Рисуем и красим. Соня, привет. برای چی در روسیه زندگی ندارید یا روسیه محکوم نیستیم؟
Rusya'da zindagi kردیم هم حساب ما راستی به سال 2001 سال 2001 ماه مای در رفته بودم تا اینمی 2000 با کی اومده 19 دومونه تا 2019 ما در همون بگیم تاجیکستان به حلالی هم نیده بودم از سال 2001 تا 2019 18 سال بگیم روسیه در جانوی شیرینم زد بیوخی در کدام وقت شکراب آلوچگی را خوردن ممکن هست در یگان وقت خیلی شکراب نیست. سلام علیک از شهر اوفا و علیکم با سلام شروخشانه نبی جانمونه دوگانه جان دختر چات سوز شید شکرانه خدا سوز جان خوش آمدی و علیکم با سلام موجوده بیلالله اپا جان فریزه ایکم شوهر تای نه اینا فریزه سعادت اوان خرید همه اسمس های فریزه هم ای مای مامش جیبه روز مولود برادر عزیزم مبارک از نام کانال صدای زخم روز مولودت برادر عزیز هر دوش ای خمای هر دوش مانند آمده نگاه کن این ما رو وحشت لیشت کرد نمیتونه ای پشت موی سرای یامر هر تمونی خیلی الیس پرنسسا اپا فریدون چند ساله است بچه با آداب قزلک برد خود فریدون سکور 18 ساله میشه سوالشیرلک میشه 19 دکابر دا دیراجین فریدون هست کنی او عروس نامد لفیتره کلوش به پولش ده میگه اپای تخمینه هم کمیکنه کلوش داده نمیشه او آدمایی که کلوش دارن او دفعه داده بودم ولاگای 90 تانه سالت تیار کنیم باشه التماس نصیب او میپا جان سازیم و ماشاءالله فریزه عمرک تا دراز کنه الهی مامین اسماعات عروسی را میدانی همه کسا کانال ما را دستگیری کنند پشیمان نمیشد برای گرجدن سپا دعوت کردن و برای در های بدن مرحمت کنید و زندگی توصیه صافی فریدون رنگی دردش خیلی مانند بوده رنگی میگی بچی مانه Саудат Аван, Соня, как учеба? Ну, в принципе, нормально. Сейчас через несколько дней закончатся каникулы и пойдем опять в школу. Фаридун тоҷикира намедонам. Не, тоҷикира медонам камтарак. мамаш ҳам болиш гида хозмо унавайҳо Evvoye duk hastanı kımıkım çiğdödü nemetin. بلود تجه روزی مولود اپجان این روز مولود دیما نیسته همینجا یک بچک حبیب الله همون زاد روز داشته با این ایجا از این اپجان مرم امروز زاد روز دارم اینو خدا تبریک خدایا خداوند کریم در دل چی آرزوی داری با آرزوات برسی 100 ساله شوی بعد از اون پیروی اپجان اما کسا کانال ما را دستگیری کنید میگه امینه همه طرف فریاد که در حسرت یاران جگرم سوخت بر ماتم هر فرد مسلمان جگرم سوخت آنه که غریب مرد بیمردم زی غم او بر مرگ جوانی غریبان جگرم سوخت با آرزوی نان کرده سفر جان بی سپار نوروز نظر نه که پدرجان دخترچتا دوست می‌داری ای پدر من خاک پایت میشوم اوه جان فدای خاک پایت میشوم جان فدای بودی مرا جان پدر وقتی پیگی از سوی هر دو دسته میشوم این سخن از جانب جگربندان شما ناراحت و محزون و پریشان جگرم سوخت باران دو چشمان سرم ریخ بر رخسار با دیده سیلاب چو باران جگرم سوخت چون فصل خزان گشت خزان عمر جوانم زنول ولی بود چو بهار جگرم سوخت صاف نظرم اپا جان این تلفن ما نیده یک جای همه کسا صحبت کنید کودکات که این روزا غنیمت این فکر من این تلفن یا چی داشتیم چی نام داشت؟ شکتیف штатив Саудат Аван, желаем успехов в учебе и всего самого хорошего. Чтобы училась на одни пятерки. Ты большая умничка, спасибо. Вам такого же желаю. Assalamu alaikum ya seçiyorum.
Zaynab vlog. Goti na apay Zaynab vlog va aleyküm basalam xush omadi. Va kanali mo Goti hame aynom khud tamiya kas navisa daronda gapar bezer nevis. Blog kadamsha. Murxona roy kadam. Faridun yaktare pitaciki khonen. Mukhono may krasnayar tomadon be zindagi. چون یوسفی در حسرت کنعان جگرم سوخت مرادیلا نیست نیازی به طبیبان بیمان تو شفا خالق رحمان جگر. این مرادیلا خوب چه در جای شاعره مونده. و علیکم السلام زینب ولاگ یک کم طرفش اینام شما یک از کانالش کویده اومده ما را هرچی یک گفت شکرانه خدا ما سازیم. فریدون یک طرف توجیکی این مرغ اکی رسول ناز میده. Bu عروس اکی رسول da ya onu da mor bambit kılmıyor. اپای منجه دختر مرجانه داشته دیفیرو در چوشید مرجانه تاجیکستان هم ده برقتش گب زدم گفته بود خانم دعوت میکنم اما تا وحدت ده بوم کنه Yanında kuran. سر نکنه یا خیلیش ای مدرنیت قفان بله همه کسا نغز مونید رفتم خواب کنی شوای رحمانی همتون ده خوش آمده فجان تخمینه ویدیوتون زور دوام شمون انتظار و درومده تماشا کنید این مرغ اکای رسول نغز میدیده اکا جان افا جان خدا نگهبان باشه انشالله خوبای رحمانی دوستانم بخشش کار دارم با میان تقدیر کرده باشد خوش آمدید دادر جان سومایه جان هم نامی دخترچم نغزه سازه طرز درست تیار کردنی تیزک روره بی آموز امام علی رحمان 40 سالگی استقلالیت سه خانگی توفه میکنه مول نیه همی خودت کی قد تیزک گفتی آخو بری تیزک دم بکشت Саудат Афганистане, как ваше полное имя? Мое полное имя Софья. О, Расул Латипов болмади ку. Ёзда дизиши. Бечора гайгами Расул Латипов я холдор, я брохе, я ми додаржон я пешиш бра. Ёз кадайта. Yolda biz ne sevda. Уже ба номи Расул дахта шуд. خیلی اولای زیبا فرزند یکدیگر دوست می‌دارید می‌فهمید اولای بهترین باشید همیشه رخشانه نبی جان و نه رحمت کلبان خدا دایما هم خیلی سرجم باشید بهترین روزاتون با مثل همیشه وقتتون باشه رحمت اپا جان یک بارم شاعرم کنم اپا جان تخمینه خوبای رحمانی السلام علیکم و خواهر من Habibullah Rahimov این کانال چقدر شدگی تان؟ ولی از سالمان شده هم؟ آخری ماه یک سال میشه خواهر ما آمده یا بسته وعلیکم السلام فخرالدین عبدالله خواهر جان سازی خوبی فرزنده سازی چی حال داری چند قشنگ نیستی چی به مرا نمیخوانی اپا منیجه من مختص شما داور میرزوی امینه علی از نام مردم خوجند سلام گرم جوشان میرسانیم زنده باشد هزار رحمت امینه علی خوش آمده به کانال ما دستگیری شما اینم پیشروی نمی اپای بلودتانه برای چی سوالای ما دا جواب ندادیدی از نه چی نوشته؟ شهره جان اسماعیلوف نوشته چی نوشته شهره جان هر روزا ویدیو تا تماشا میکنم کامنتر نوشته نمیتونم رحمت خوالیم و علیکم السلام سلام اپا جان چخیلی و علیکم السلام رحمت سازیم فریدون همنامی بچم به خدا نگهبانت باشه این کانال چقدر شد اینامی مردم خوجند خونده سلام علیکم و علیکم السلام او мою младшую дочку тоже София зовут как я سلام صبر صبرین ما چندین بار گفتیم در همین ولاگمون که ما چند ساله ایم کو درست اهمیت ندادید بیجا شوهرم 42 ساله اینه مانند است من پدپیس شما هستم امینه علی رحمتی کلم خوش آمدی نه که همین فریدون جان رپ نخون فهمیدی؟ این شش مقام نغزه میده یا بخونم رپ نخون کتن شما افیر ده ما و یاد ده تماشا کرده اومده ما رحمت دیگه تاریکستان با پیش اموال نیه در یک خاکی وطن نمیبروی язна гражданин Москвы Шураджон Исмаилов не ма гражданин на Москва на аку Таджикистан вообще гражданин мира
O şey Гражданин миром. Гражданство получать, когда нестом. Ба кадом сабаб? Ба он сабабе ки просто мада уқа хели гуфти русо ки нитяни да аму тарафи Россия. Уже дарбадои ҷону задаги ам Россия. Хай ночори ай бекори мерем. Дига чӣ илоҷ? Умр тиҷи. Духтара гӯянд ки медонад садикои Москва питаниш ҳалолай. Вақте ки буги ки сивинина натир гудакои мода наметия. Ман қаша медонам. Оилатон аз чанд нафар иборат аст? Oilaи мо ай чанд нафар? Фариза, Сония, Фариза, Маҳваш, Сония, Фаридун, ма, Оча. 6 нафар. ҳозирашта 6 каси. Бояд соғло ҳамавақт оянда ҳамеша шаванд хурсанд 6 нафар. бошед. Апаҷон худованд умри шумо шавард фарзандоту дароз кунад. Якмон бо ҳам бошед. Раҳмат. Омин. Раҳмати калон хоҳарҷон. Бахшиш акаҷон пироста аҳамият надодам. Чӣ бозам бахшиш? Нағзмонед ҳама киса. Ак солта мега. Не, ама 100%. Шумо нав омадедам ки ма 42 соям, ма 42 соям ки манижа 27 соя. Валейкум ассалом ама влог тиҷаки хушомадед. Мешавад 6 мақомам. Дарё було Сарталашон бухон 6 каридем. касен савшони зиёд кунам. Язна. Астағфируллоh басая куя. Соня ба ки монанд мегуфтед? Хеле хушрӯча. Хуб бурсам. Соня дар худаш монанд. Соня нигоҳ кун тариф. Ҳаме ҳарду монанда? Нем ҳарду монанда? Я Не дигар Фариза дар худаш ганда монанд. ҳозирашна мега апа бо ягон меҳмони дигарам рида дорем. Не. Басай. Астағфируллоh. Шамсия. Хали 3 бор бакти шаб. Я машалло шуморо мебинам ҳавасам меояд. Ҳо. Ҳамаро успет кардам ку дарё влог и қасилка партофтем. Хай подписаться кунед шохе. Не. Султон давлат не монанд нестам нестам. умуман. Хай. Ҳо монанди дора Соня Фариза. 100% монандан. Соня духтари ба маданият аст. Маданият дар ака гуфтед монанд нестадам, Соня ба маданият аст. Хайра. Худо нигаҳбон боша. Шуморо беҳтарин оила ҳастед. Хушбахтӣ дар гражданство нест. Ма гражданини Россия и ягон хушбахтии оиларо дигаргун намекунам. Машалло фарзандакои хушро дорем. Не мо аку рости габи аду бор мегум ку бо такрор мегум я ду бор РВП додам срокош буд шуд вай накунам фарига обред. Валейкум ассалом. Хушомадед додарҷон. Чӣ буд? Сердце не плачь буд. Раҳмат. Язна привет мегам. Апаҷон ҳами канали мордид аст. Дӯстони азиз, ҳами канал я модар тоҷик дуромада подписатсия кунед, обуна шавед. Хурсанд мешавад. Дар ҳаққи морам дуо кунед ки морам ранги шумо ҳамахел фарзандои худ Ба дадаш монанд бисёртар Сония. сабрин худованд шуморам ай ҳамин меваҳои рӯи дунё битерад. Шӯҳраҷон Исмоилов, Соня духтари башарми ба одоб. Раҳмат. Салом апаҷон, язна Россия мерафт ҳоли? Нарафт ҳоли? Не ҳоли нарафта. Акаҷон ҳазор раҳмат ба ин фарзандои тарбия кардагитон. Асебина Соня. Мама влог хватит силка. Мама тежеки апаҷон ду бор РВП додам. Чикар срокуш буд нашуд, буд шуд 3 сол гузашт. Вид на жителство бояд медодам, надодам. Падават накардам. Буд шуд охир. Просто ма дар уқ важн набудам кор, ай пуш нагаштам. Дар кор бошад даже ҳози ҳами бурам документҳомо ҷамъ кунам, ай пушшам. Иншолло ки боварӣ дорам вай мекунам. Метам. Ҳабибулло, дар оила мо Али Атоев, Фарид аз миллисои Тоҷикистон ғам наметавонад Фарида.
Farid вообще намепурсам ки ту ки ҳасти ки неҳасти гуфта. Ҳамин просто барои ягон документ агар ҳамин чӣ кунам ягон мактаб ягон бор пурсидам документ ти гражданин Россияи Америка даже намепурсам ҳамҷодан ҳамин карташ койдан дар кор будан омӯш алифбанк рафтем гуфтан ки ҳамонҷо пурсидан ки гражданин России наметавонем дода. Ами ҳабубло мега дар оила чанд нафаре? Дар оила 6 нафарем. Ма кити Язнат, ма 27 сола, Язнат 42 сола, Фаридун 17 сола, Сония 13, Маҳва 6, Фариза 3. Оила. Қафо шавен дар кора чем пули чек додан охир. Мама теҷеке ма ҳами гози гуфтум аз соли 2001 то 2019 дар ҳамонҷо будум. Худо дурӯғу накуне ё як бор патент кардагим ё ду бор тамом дига вообще патент намекунам. Гули Гулон раҳмат. Фарид бачаи баақл худо умршо дароз куна. Фарид Сабрин Соняҷон мебинем ҳавасм мекуна. Худоҷону баркот дароз куна. Амин раҳмат. София Чечня. Фаридун правда скажи, есть девушка, только правда, я из Чечни. Из Чечни. Нет, девушки нету. Русский номер. блюда теҷа як писарак кам куне, ду писарак, се духтар. Хеле хуб мешавад. Не шукрона ями як писарак як табасай. Бо ира аскари набарам. Модари Сония кати ЗАГС надоштед чӣ? Доштам. Дорем. Ҳозирам даже ҳамун коғозои ЗАГС ҳастанд. Охо дидестам шумо кати мама влог. Не ки Софияҷон ҳамноми ранги ма духтари хапаки хубак буде. Соняҷон мебинам Оилаи тоҷик дар Фаронса як савол ба ҳамаи дӯстон ман шоям дастгирӣ мекунен вонҳо аз Фаронса чӣ мегӯянд дӯстон? шумо кор надоред дига? Не охо дига кор надорем чӣ кор кунем? Ки гуфта? Сатор. Блог тамошо. хуш омадӣ дугона теби апаҷон. Фаридун бақаблайка додар мега. Аллоҳуҷон аллоҳ. Раҳмат апаҷон касе подписатсия карда хеле миннатдорам. Салом апаҷон. Ва алайкум салом. Салом хуш омадед. Россия Москва ҳо а як модарам ҳар душ. Ёра бихрен хапне. Аллоҳуҷон нигаҳбон Манижахон Сонияхон хобои хуш омадӣ Рома Мурад. Фаронса кушоед ҳатман дастгирӣ мекунем. Булода чиҷик ҳаракат кунед. Омада гражданин кунед ва фарзандона оварда хонанд дар Россия. Оянда хуб аст. Одами мехондагӣ дар ҳамин ҷо ҳам хондан мегиранд. Намегӯед ки на партоха як бор ду бор ман лично шумода подписатсия кардагим. Салом Фаридун Сония Радноян. Фарид ховач намеховад. Не маҳвашҷон қатима шиштагия дар пеши ман. Апайҷон мехоҳам қати шумо аз наздик шинос шавам. Ба WhatsApp ман дар Озарбойҷон зиндагонӣ мекунам. Дар ҳаққи мо ғарибон дуо кунед. Сам чӣ? Это что написано? Саидов. Садиков. Садиков. Фаронса. Садиков. Ту зани ё ки марди? Нафаҳмидем. Занай зан. Садиков? Садикова. Зан. Охи ба номи шуошона. А. Очай санаҷон я. Хай зан боши бахшиш пурсидам ҷоя неста. И барои чияй эфир? Амриддин Сайфов. Просто чақчақи дӯстона. Ҳозир дар Тоҷикистоне шумо ман нав канала дидам бахшиш. Ҳабибулло Раҳимов бале мо дар Тоҷикистонем дар Душанбе. Зульфия Кухня ва алайкум ассалом. Ма занам Ҷамила. Апаи Ҷамила буд янина.
علیکم سلام زلفیه خوش آمده. بهترین اوله همه وقت همین خیلی باشید. لایکا رو برای فریدون جان و سونیا جان. چی؟ سونیا قدی سرود الهی سونیا قدی سرود الهی خم نگردد دل شادت به دل غم نگردد دعای من همین باشد شب و روز ای سونیا خواهرکم الهی میاد طور مویت کم آمین رحمت. این لایک برای اویلای خوشبخت بسیاری ایجازم هستن ماشالله گوییم اینما با نامی بچم خدا که اجازت نمیدهد با نام خودم کنم. بله بسیاری زن هستن با ناموی مردکو. اپای جانم سلام سوز هستید اهل اولا خوبه محوه جان سوزه شکرونه خدا سوزه محوه جان در نیم پیشه که من ایسته آچای سونیا روز بود بله روز بود همه خودی بود ایکو سوز شکرونه خدا دستگیری کنه دوگانه ما ایره سویتم قربی اویالیدم کو ای کجای تاجیکستان باشه ما دو فرق نداره ما دستگیری کدام میگیریم امره باشی اپش ما باشی اپش زن مونده در تاجیکستان بیام بگیریم زن مونده در تاجیکستان بیام بگیریم هر کسی تقدیر داره خب بیو و میویت زن سلام فجان منیجه سلام ای برنا او و علیکم السلام رحمت علیکم ای دوشنبه детский канал علیکم سلام ابونه شوید میگه پختپس های سومایه اپاجان سازیم بچه ها نقص شکرانه خدا سازیم خسته لایک نمونده دوستان عزیز لایک مونه کلوشتین محوش چخله سومایه رحمتی کلام دخترها دستگیری کنین مرم детский канал میگه بچه من روسیه در میخوانم فقط کرانتینای خدمای داره ای ما نو خدمای داره ای چی دارم کنیکو هو اوچه سونیا و روس بود اوچه فریدون هم هموشه اوچه هر دیجیه که امریدین سایش بود همه زنده باشین روسیه با پیش تاجیکستان با پیش بگو سلام سلام فریزه کجا رفت فریزه بیا ایجا کجانوش یا پرسیده سایتا آخی از نه 4 روز نیست گفتم دیدنشا قریب خواب بود یا آقا تدارمون طرق فقط همسایه به سرمون میومد گفتیم واه با همسایه من گفتیم که در رو میشکویم یا از نتون اگه ما در روسیه بودم در 5000 کیلومتر اینجا دور بودم اونده نمیدونم شهرام خواندستیم که رحمت برای یاد لایک کردم دویده میام ده کلی داده نشده سیدتسکی کانال یا او داف گرفت دادن اسما جان دویدی آمدی نه من امیجایم اینه دتسکی کانال سونیا در مکتب و بایی چند میخونه کیا بگیم 4-5 سونیا چند گرفتی او روز؟ 6 سونیا داشته 6 گرفته که در روزنامهش باهای 6 آورده نگو فریدون اگر برای عاشقت وقت جدا مکنی وقت تو رو ای عاشقت جدا میکنه با امید افیر عروس تا توی نکنن این نهی هفته عروسی مرا توی داره اسما رنگی ابوبکر سفربک و سونیا نماز میخونه خدا رو شکر نمازش هم میخونه روزش هم میگیره منیجه یزنه چی کار میکنه در تاجیکستان سترویکا همین مرم تاجیکستان دو پرکتیس که کار نمیکنه این همه یک جیان خانهاش سترویکا دسته خودش در روسیه همون رو گفت برو همجا کنترلی رو که کم رفتم بیا شبخوا رفتم 2 روز در همجا بودم با خستم بودم با این روز در خانه بودم ولی با پگم میرم هم خیلی
همه مرا فهمونه что за ключ هیچی نمیفهمم. Mahvaş. İyice bir yapacağım Pursay, Sumaya. ما کвартира не خانه خودمون نیست. Dar xona çand sum mespore darya mo 2000 somon. Büyücü. Salam buyna. Kadam yapar. Apayı Sumaya. نه سومایه برای معوش подписаться که دیگه. Mahvaşcan kucu as. Yine Mahvaşcan apayı Sumaya. کلوش برای نه سیلکه میاری کانال داشته باشی برای کانال تا سیلکش میاری دیگه کسا подписаться میکنن. اینو کجا Aşağı margin بله. tabii böyle iş mu behterin malades apayı can. Mohina خوش آمدی هزار رحمت. برای چی کامنت مرا نمیخونن دستگیری کنن التماس. امینه میخونم کو معوجون کجا هست؟ اینه معوجون در خانه تان چند سو میسپارید از سلام از شهر مک. Cevap şu dodum. Moya Mahvaş Ferize Sonecan hamaşan dost medarem. Dil akbar. Destgiri kunen manam. اپای ما یگون کلم بخوبه مرا و از بین گرفت کدو در جام در کدام طرف ایقا قیمت میسپوریم و باز ما جای ارزان داریم پایتخت در جای سنتش باید قیمت کمونالی میسپوریم بله میسپوریم کمونالی خمان میسپوریم Faridun Destgiri kunen Afan manam. Baydi Şabba Hayran Edona Ayrı sonlardan istedi. Salam Afan Manyak Salam. خانه شخصی نداره نه نداره Elhamdülillah, Bismillah. Çin'in سلام پامایا سوال میدهم التماس جواب میدادید من در همه کانال‌های زنک‌های توجیک подписаться کردگیم کامنت مینویسم برای چی отправить نمیشود اگر بسیاری بد بنویسی времени یوتیوب блог میکنه تا نمیتونی نویسه کامنتاری مینویسی فرق نداره در همین 10 کانال اگر 10 تایی بنویسی دیگه بلوگ میکنه تا باید 2-3 ساعت یا که یه روز بلوگ میکنه تا نویسته نمیتونی Yasin Asoyev, если не секрет, я знаю, тут работает где-нибудь в Таджикистане. Если имеешь в виду в Таджикистане нет, не работаю. Ну, практически не работаю. А так кручусь, верчусь. Где-то зарабатываю, где-то подрабатываю, где-то... молния ما اینجا در دولت چیکار داریم ما کاری خوب نمیکنیم کار تا خودت برای پروفسور ده سوال بتیم ما ده چی سوال میتی سوال چی ده تاجیکستان سوال نداره بود افغانستان دار اسما ما چی نویسیم برای خودم نفهمیدمش یه سکرین رحمتی کلان که شما ایقا آدمای خوبین در سوالای همه ناپرتافته جواب میدید سلامت باشید Dil akbar nasip ma ay Moskva ravum nasip hama kasa xonay mo qalay sor mehmon buyed inşallah یگان بار دیدگی نسی میخری گفتی تمام sağ salamat buyed xonatan ba meremiz boşa رحمت نه من بسیار نمی نویسم رد که می نویسم ممکن اینترنت اون سلا بیاید نمیدونم آخه اگر بسیار بنویسم خیلی میشه Navruz Nazarov hamid tu ikonum Faridun Şahmardi ma meşide boşa yani vay meş Sivditev meş o خیلی بوزبالایی آخه با agar buzbala boşu kadar خودش یک نوه دایچه 84 намного выше чем кадуш где-то ягу 86 85 ами хела یک نوه میشه ده تو آمده اگر که بزبالا باشه و نه که اگر مایدک باشه با نه که بچهش آتشه خداوند صاحب خانه خود گردد آمین رحمت
واه مرا میفهمیدی دوستان عزیز خیلی من میرم همه در سپاکان نوچی Soner بگی. بریفسان خیلی السلام دوستان- اپا جون سلام دوستان عزیز خیلی سانه کم تر مونده شید میره درس کاش تیار میکن چیکار نماز خوندی؟ ماهینه جان خوش آمدی والک به سلام моя дочка маленькая обожает фарики вашу маленькую дочку ого она шуморо кати фариза обожает привет бигет ша дочкашт апаҷон ман да шумо гап надорам бисёр зани хуб ҳасти раҳмат мадинахон как лайф салом апаҷон шабои хуш шумода ваалайкум ассалом раҳмат ход чапароста урусира инҷо чақчақи пулакими не чақчақи бепулай апа миёви ягонта келинухӣ Şamsiyan Nizomidinova. O da Tacikistan şey yapıyor. O bir yine yakın çoryak tamam şu da hızlı cevap ayakın to dahuma. Desiyatı şkolu. Ayakın to dahuma yakın çoryak tamam şu da hızlı cevap bu nasıl boşu derse ya. шаха 03 хуш омадӣ тоҷикистон мактаб даҳами пули квартиратон дар шаҳрҳои майдаи русия зиндагӣ кунед беҳтар нест Ne oxuy serano hami ya şey da yapacağım. Ya şehir hastayku чимчхел ба Юсуф ки ба Миср подшоҳӣ мекард кош гадо будӣ ба Канъон хубтар. Аку мақсад ки сад дар Россия мегардӣ, дар Германия мегардӣ. Ман вақтш ҳамин фикрро мекардам, ёш будум. Фикр мекардам ки мерам Тоҷикистон мерам хелу хел. Ба оҳиста одам фикр мекунад ки ватан серано мекаша. Вақте ки хуни нов дар гуҷо рехтагиай, ҳамунҷо бо серано то хурд худам наёи мурдат меояд. Аку ман именно худро дар назар надорам, бо қаҳрат накунам. Касе набоша ватан серано ватанай. шумо дар куҷоед мо дар тоҷикистон дар душанбе ҳама апа мега ака хутон кати кӯдакот тоқ созен Чӣ неса? ҳама апа мега акам хутон кати кӯдакот тоқ созен Ҳазор раҳмат шукрона алоқаи охи амридин ин ман арӯз меои гуфтан ҳона гуфтам қарш када канала баш кодигим барои ҳама мара медона нав язнад омадай барои мо язнати кам мепурсан шамсия садиқои москва хабар надоред в Таджикистане есть ещё кукуруза да полно везде есть не ватан беҳтарай асмоҳо момаи кампираки хубай фотима аҳмад саволма ҷавобша ё ба ман қасри зарин туҳфа мекунам салом ман дер кардам чӣ дугонаҷон ваалайкум ассалом молни чун чӣ гуфтесай пас чаро дар фарзанду Фотима Аҳмадзода саволма ҷавобша ёбед, ман қасри зарин туҳфа мекунам. Чӣ савол додаӣ? Пас чаро ай ватан биҳишт осо то сол гурезон гурезон шудааст шудааст. Чӣ гуфтаи шаҳр? ҳеҷ ке гурезон нашидае аммо худат гурезони охе ростша мегӯям язнаҷон кош ҳамаи проблемаҳои ғарибо ҳал шавад ина Чӣ ҷума намоз хонсай? духтарон дар болои нами буромада намоз хонсад Биё иҷа, биё я мачӣ кунем ша. Ай духтармои маҳай. хеле оилаи зебо машалло 3 сол коллеҷи омӯзгорӣ хондам боз супоридам донишгоҳ ҳозир 3-юм курс хондастам во чама ҳамсояҳо пурсидан ҳами наврӯз чандум курсай гуфтаи намедонам 7-май 8-май ҳама каса соза шукрона худо созен дугонаҷон биёй молне чиса воллай ма шаву хов намекунам меомамаш худоҷон ма ватан апаш я ҳама каса дуо кунед
худоҷон биёед бирасед дар Тоҷикистон, ҳаматон соқи саломат. Ганда хафа шидам агани апа. Я бор сухан кунед зан гум. Иншалло меоведе. Аҳлиддини Ҳамадонӣ айрӯзи интернет буромадай 9 миллион тоҷик буда 10 миллион тоҷик хуча ҷаҳонда нишон дод. Ёфтинек. Хеле савол ҷавоб байҷа ман Савол ёфтагами апама битин қасри зарина. Фотима Аҳмадзода Торикистон ба қафо чист он? Фотима Аҳмадзода Торикистон ба қафо чист он? шумо дар ужин чӣ хӯрдед? Оши палав. Ужин ош. Ай ма ами хеле лид аквант ма алиш кадамози мешава. Машалло беҳтарин. Э дар Тоҷикистон свет ҳастак? Ростша бугӯ. Бале ҳастак дар Душанбе. Дар қишлоқҳо неста. Дар Душанбе ҳастак, қишлоқҳода не. Қишлоқҳода неста. Қишлоқ рафта будем наду. Мо қурту. Қишлоқ рафта будем, қишлоқда набуд. Сари мекушанд? Саатои 8 бо да обедия метиям бо мекушанд хеле. Бо шав намекушанд. Шавардон хӯрокшон ба мазза. Бале хӯрокошон ба мазза. Манижаи ҷу сози хуби кӯдако соза, шукронаи худо соз сабр. Худо сози хуби пешравӣ. Ба чӣ дурӯғ мегӯӣ? Чӣ дурӯғ гуфтам? Дар Душанбе ҳаст гуфтам. Дар қишлоқ нест. Апай манижа ӯ домора барои ки сёмка кардем? Мара гуфтен ҳайрон шидам. Уҷа я духтарак буд, ранги шумо нависагӣ буд номуш. Яке перепутат кардам тона. Чӣ ба қишлоқ да нест, мо ҳам одамем ку қишлоқиё. Аҳлиддини Ҳамадонӣ. Ина як қишлоқ да барои чӣ неста? Иша ман намедонам аку. Ма дар свет кор намекунам. Ма ягон хешои мо дар свет кор намекунад ки ма будонам. Ҳамин қиша медонам ки уҷа неста, иҷа ҳастай. Ясин Асоев. Нет, я поваром не работал, просто люблю готовить чисто для себя, для семья, ну, для своих семей. Люблю готовить разные вкусные блюда. Солеҳ братам сози хуби мега сабр. Сабр хоҳар. Саволи Торикистон. Шукронаи Аллоҳ, сози саломатиё хубай, хуш омадед. Чӣ дер кардед? Духтари Калонита биёмада келин метием. Намедонам ози 18 сола шава духтари Калоним насиба мебинем. Марҳамат дар Краснодар ужинда мантуи кадугӣ буда. Ва ухали нагӯха Мадина? Дил акбар се квартири мо секомтага. Неки Фаридунҷон серьёзни будай. Гапа намезана ку я прикол ку ховум набара. Қишлоқиҳо шоқ надоранд. Беҳуда лоиқ Шералӣ нагуфта буд агар 100 нораку роғун бисозад биё давомша нахонам. Худо медонам неки намехонам. Фотима оли ждат ки чӣ корот мекунад чиркак беномус. Сабр э бечора я пай манижа мегӯи барқи тоҷикда кор мекунад. Я саволи метиям ки Моҳина Гулова, ай Магнитогорск, 17 сол шудааст зиндагӣ мена. буген ман миём. Бачаҷонум 29. Чӣ гуфта? Бачаҷонум 29. Амриддин Сафоев, акам урусиро базарит ку. Хорошо, давай по-русски разговариваем, да? Манижа хоҷа давим соз бошханави Ма раҳмат сабр. бисёртари соле созум, раҳмат гаштам, айкор берун. Ягон хоҳари бешу надорӣ ва ранги худат? Не, ман хоҳар надорам дига. Хоҳарам шукада. Барои чӣ фавик намехандад? Чӣ мак мешина? Охо исм ман нарафта ки хандида веста. Аҳлиддин апа и канали шумо барои чӣ ҳай? Тоҷикода ягон фоида дорад? Тоҷикода фоида дор надор намедонам. Агар ки будрои дастгирӣ кунӣ, лайк монӣ, поделиться кунӣ, рекламош тамошо кунӣ, мода фоида дораҳо. Апаҷон шавҳарат 2 кило гӯшт меандоза. Ба ба маза намешава. Бечораи занакои канон менан ҳамин хел не. Бале рост. Соле созум раҳмат гаштам ай хок берун.
محبت پیوز سوزک نوزیجو سلام علیک مدینه در گجای کراسنودار میشینین من زنم صبر کیه چیرکه چی کار میکنی بیو نورک جان خوب برسه اپای کانال شما برای چی های توجیکو ده یگان فایده داره اپا جان چی با ایقا کوارتیر قیمت شده بو با فکرم نمیوی کوارتیر ها اپا جان بله کوارتیر قیمت های بو نمیوی با میوی با خالی با گوه تشت زنگ میزنه کورانگی راستش دیگه ای کودک بسیار داری نمیتیم تو ده میگه یاسمین نمیشه سعید صبر سلام سازی یه سوال دارم اولی جدت که نشانت میتیم در چشم اگر امام علی رحمان استعفا ندهد تاریکستان روشنایی را نمیم سونیا اومی اسما سازی جانم ای امی عروسی مرا شدودن ما چوک کنم کویا مسئولیت کنین خیلی ای بی خودو در برای شونه دادنش باید جوچی روی میکردی خودت میگرفتیشه عروسم گفته بشینی با شو میکنه ده خواه پدم ده یک کنج اوتا روی میکردی امریدین سایفوف اکم کومی همتاری نویست دختر تمادا میتی بگو اوتاش رازی که میتم بگو اکا او به ناموسان دیل نیتشون بدای امریدین میدونم دو در هر خیر آدمای این دنیا خواهی کنم خیلی آذر عزیز کی نیسته؟ بله نگم کس نیسته اگم چی من نخونم آذر عزیز بله من خواهر گلبارم ژان کلود وان دام تو یا آقی پدری من دیوز باشم تو یا آقی پدری این بلاکی رو کده میشه؟ کره؟ ژان کلود وان دام تو پدرسک دیوسی رو چی میدونی؟ میشه چی میشه؟ بلاک شکی خواهر جان بلاک نیست تمام تو دیوس چی رو میدونی؟ تو پدرنالت نام خود تو غری نویسته نمیتون ژان کلود وان دام ژان کلود وان دام اوتتای شوی اوچتای успокойся как будто я американец буду очту ягон боло када бад толучди ЖанКлод Ван Дам tu padarsak nom tu غری بنویسه اخوان در پوش سانه افریقی کی ماما یه بار گفته بودم که او ما خواهری گلبارم گفته اپای فرنگی زاخی مرم نگفته استکاره سیرش خوش میکنم والکم بسلام مادرسان بچه آدمای کودکدار کوارتیر بتیه کودک آزم نکشن توبه زمانه چخل شده مهر و محبت نمونده بله زنگ میزنیم خیلی میگن تو با آقی پدر گوشه خوردنی میدروی پیشش اوچه ها کار نگیرین اوچه ها ده کار نگیرین جای آبخوری من بود اکا او اخمقا رحمیت نتین اپای بولو سازه خوبه فرزنده سازن شکرانه خود سازه مادری سمایه شما سازه آخوی پهت ای فاتحه گرداندم به خدا نو دکیافتم که با پدرش کسی یعنی نوروز باشکرم دادیرش چی علامه سخت داره آخه همه ای فاتحه گرداندی در یا میگریزاندیشه یا توی میکدیشه که با آتش رو نمیداد چه صبر تو برای تو چیکار میکنی اینجا واندامی اولوی اینجا جای واندامون نیسته اپای سیده راستی من خونشی نمیدونم نه که رزقی هر بنده را الله میته ای ایفیری اپای شهلوهای نه ایفیری اپای منیجه اوچه زنی واندامای اوخی خوکشه برو خای خدا جان نصیبی روزای خرسندی را بینین اپا جان ما کودک نداریم خودمون توقعیم یا یگان تا یک دختری توقع با یگان سوم روزیتون میکنم اپا جان چی؟ اپا جان کودک نداریم این کوارتیر سیده کوارتیر پرزده سیده واندام برا مشق که کجا میگردی در ایفی رو چی کار داریم با ای اویلا یا چی خندوندی گلبهار چند کودک داره گلبهار 3 تا کودک داره همه کسی را نمیفروخی نه نویسوخی عصبی نشه نظر و بیچاره بی تقدیر
وی اپام هم نام بدهیم. اکه جونم گپای ژان کلود وانداما اهمیت نتید. هر کسی حیاتی خودش چی خیلی بفورش استفادهش میبره. چی کار داریم با یک کسی دیگه سخنی خوب نداریم گپی بد ننویسین. اپای گاب نیست چهارم نوروز نظر بهاد گاب دوست زدن بگی دو رحمت چی سلام. علامه دوری دادی رو گاب زدن بگی ما هیچ کس گاب نمیزنیم فقط نمیشه اینترنت دا گاب زدن ای فاطمه فکر زنیتا یا حرمتی نام تا داره. کوارتیرتون بس کرید چانسون میسپرید. واه صبر غریب ما بس کرید گاو میزنیم 2000 سامان میسپریم با سوید با آب با موسر ایسوسو منیجا با تو سویتی زور دادست یعنی میگریزوندی صبر سازی اسمس نخوندی بالا تا اکت نیست. اپا جان چی خیل شما را سازه نغزه شکرانه خدا سازه میری دانیل های از نجان کوارتیر لازم یک دخترم قرغان تپه در دو خانکه نو سترایکه هاش کوارتیرش چندش رحیموف درباره پلانوی آینده گپ زنن کمتر پلانوی کی مقصد پلانوی اویله خمون باشه آینده خیلی ما بسیار نیتا داریم نه که چی خیلی چیز خدا خواه همون میشه ما آینده نیتامون مقصد این سال هم نشه آینده یکان کوارتیر خریدنیم بعد این فریدون رو دیده سید این رو خواندنیم یکان مکتب ده نصیب انشالله من تو میپذیم قطعی از ندیه روز یکان دانشگاه ده مکتب تمام کنه یکان دانشگاه ده خواندنیم 2000 پولی تاجیکی میسپریم ما خالی برای اپام خودش اپا جان شما در یگان جا خوندگی هستی؟ بله خوندگی هستم در میسسترگی اونی در از ما فرق زنده باشی دادرکم نه که همون پشکه سیگارت زور میخونی منیجا سترال نیسازه خدمت کده سه چند سم گرفتی؟ کمان نباشی با پشکه سیگارت ما استرال ماشین که شکرانه خدا ساز کار کده سه 400 تا آورده چسباندن شده اپا جان سازه شکرانه خدا ساز شهزاد فرق زنده باشی اپای منیجا در کجا زندگی میکنی؟ در دوشنبه این اپای کی از کوارتیر کوفته است بودی کو؟ کی نیست است بود؟ اپای چی نام داشت یا بینش کو امرو؟ این آگودان اپای سیده بود من زنم اوچان توقع های دوشنبه در کوارتیران کوفته است این عمر خالقов اپای سیده عمر خالقов این نویس امیر قطعی گابزن در کوارتیران کوفته است بودیم اپا جان تولدتان چنده؟ تولدم 1994 برای چی در قرغان زندگی نکردین؟ برای که مکتبش و روسیش ساز نبود برای امو دوشنبه اومدیم میشه و صبری جون نمیتوی ای تقدیر درد آورم ما برای چی بخوانم چی را بگم با ریب تا گذشت کن مول نه اکنون میدانم مردکی زنکی چی خیلی کسی نباشی خیلی پالیتیکو در کانالای ما در کار نیست پالیتیکوی که جناب بخیل جناب بخیل یا که اگان گفت دیگه گپای زیادی مقصد در کار نیست فورم مثال چک شدیم ای برای خون گاب زن ما جناب حرمت میکنیم جناب همجور جناب میدونیم یا جناب فرید مرا از روسی یاد نمیتی برات علی اتوی اپا شما در کجا قربان زندگی میکردید؟ در کریوای صبری بوازه غریبه خوش اومدی خواهر جان صبر تو مرغ میدونی کیه شما چند ساله شده در بابت تولدتون چنده مومن خطیش میستد شما سعیده باید جواب نیست شما چند سال شد در بابت تولدتون چنده ما چند سال نشد ما 6 ماه شد در بابت تولدم 1994 غریبه چوکه دی
дил чӯ мешавад соз чунаки қандалагӣ. Фарид мара дар кадом тарафи Қурғон зиндагӣ мекардед? Дар Кривой зиндагӣ мекардем. мо ҳамаи Қурғонем. мо фаҳмо. ман Қурғонро дӯст медорам. чем душанбе. Фариза хоб кардак чӣ? Бале. апаи фарангиз оли акаи Расул шуд медонанд меганмон. Силка тамом сабри ҷо. Ренада Малибова. Фарик, мактаби русӣ Тоҷикистон хуб аст ё русӣ дарсош хуб аст? Хуб буд. Чӣ? Ман нафаҳмидам. Аст ё Русия дарсош? Мактаби русӣ Тоҷикистон? Здесь или в России? Россия, да? В России там, конечно, получше школы. салом Марьям. Валейкум ассалом. хуш омадед. рамшод дугонсози хуби. Фарик мактаби русӣ сабри ҷон надидум. охи апаҷон охи Фаридун нахонд худам хондумш репа. соз кади бухон аламота вурор. ғарибак охи и сабра пас несоз раҳмат худат сози. ассалому алайкум хоҳарҷон зинда бошед. моҳ ёро Мадинахон бо Маҳмудҷон кӯдакотон дар садик намера чӣ? Кӯдакомон маҳваш мера Фариза не? не хонаи мо нест меме квартирай. апаи ғарибак маро ба кофтанӣ рӯй кард. рафтум надидим то. ғарибаки қандул ӯ Саид худаш гум дар пеши эфиро куҷо рӯй кардем. ғарибак духтаро ягон кас дар квартира дар кор нест. духтар боша 98 обуна шидам. кӯдакотон дар садик намерав. асмоачӣ сабр умар хода қуввачат куҷои душанбе даи чанд сумаи мегира квартира тезтар шармандагиша бурорен. ӯ беномуса охи фаҳмед медонаш марғи дили қандал раҳмат каме кин марам Идрисҷон Наботов. Ҳама каса нағз монед. Ман рафтам. И бачаи калоним ғам додеста. хуш омадӣ апаҷон. бо биё. ба фикрам апаи асмоа дар гап апай асмоа чӣ ба апаи шаҳло эфир накардестай? гап нест гап нест. худаҷон 1 миллион шави сабр. аҳлидин додар бадаи эфир мерем. шумо фақат тамошо кунед бинед чӣ хел даф мекунад. ваалайкум ассалом. хуш омадӣ Фатима Саид. касе наомадаге дӯстони азиз лайка монед. хеле шита вақта 1 соат 40 минут. канали моям хабар гиред дӯстони азиз. мега Саида учам дар пеши сезон як пеши меҳрубон дар хонаш кати ягон ҳамраҳ мегира. Саодат авон ҳазор раҳмат. салом апаҷон. ма дар ягон квартираи духонагӣ ёбед наздикои бозори деҳқон боша. илтимос наздикои бозори деҳқон нами квартираи хумон ҳастем. мо холӣ мекунем насиб боша. насиб боша холӣ каданем барои чӣ? Дубай 0707. хай бародар шумо дар хоби наст. худованд ҳамеша сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат Дубай. хуш омадӣ. ҳазор раҳмат барои дастгириёт. дар амони Аллоҳ бошед. ашки бари рӯмаби ба аҳволи ту хандидам. апаҷони худо меҳрубонум раҳмон ба ҳоли наврӯз кун. ай ғамш хеле сӯхтам. чизе Форид ба ҳамин Фаридун гуфт. шумо вайфай дорем? бале Ренада. кай сар кардем? дер кардам чи? бале дер карда. 1 соат 40 минут чилозӣ мекушем. хуш бошед язна шумода барори чақ чақ. салом алайкум. Мадинахон бо Маҳмудҷон. ҳазор раҳмат омадед дастгирӣ кардед. дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон бошад. дили бемор. хуш омадӣ. чӣ омада кулиш наметӣ? хай бародаро шумода хобои раҳмонӣ.
دخترها دستگیری دل کنن. دل بیمار که ای شما دخترتان رو فراموش کردین هم قهری قدیتان دل بیمار نشناختین شناختی دل بیمار کی باشه سرویناز باشه نمیدونم اپا شما سیوه دارین کو باله ما داریم ما در شهر ما این روز یک از من را نویسته بود دوستانی عزیز که ای همه صاف قشلاقی گام میزنی ولوگ نکای با نمیدونی گفتم اگه تا قشهری ها باید ولوگ میکردین تمام یک کس نمیدونی وای فای دا دایا ما چند میتید 330 اپا جانی بلو در شما ای کوارتیر را به همه چیزش 2000 گرفتگیم خواهر جان ما ای کوارتیر پلاس داشتک کухниш نداشتک پرده دوره چی دوره кондиционер دوره термос холодильник تمام стиральная машинка نداره плита نداره газ نداره некем боқӣ монда чӣ дора шифонер ҳам надора ҳамин қаште 200 сомон 2000 сомон салом бачаҳои ваҳдат хезин оштон ран шуд и эфир айватана бале Алидин Хамдамов бале айватан апа шумо дар душанбе дар душанбе манижа шумо дар духонагӣ чанд сум метиҳед хонаи мо сехонагии 2000 сомон ама сехонагии духонагии сехонагӣ кадегиан чӣ хеле кадегиан чӣ ба номои мора гирифтен сабр аниқам эфирҳо ёфт майла паясмаҳо ай бале сарвиноз интернет Ренада интернет сус нест дар Тоҷикистон сус таю хай ин ҳамин че вайфай мариям бале мо дар душанбе салом алейкум ва алейкум ассалом шамсия ман пештар апаи гулҷаҳон эфир карда буд рафтем саб ирина охи ту ҳамшарику ваҳдати наврӯз назаров шаб бахайр ба хотири фаридунҷон мехоҳам ба ҳама роҳравиҳо роҳи сафед мехоҳам ба ҳама шомравон субҳи умед ба умеди некӣ рӯзгор паноҳи ҳаматон ба худо э мардуми бедор паноҳтон ба худо наврӯз назаров додарҷон худо саломату сарбаланд бошӣ баъд барои ӯ арӯз бисёр фикр наку и дафъа арӯз ёфтӣ ай даст натеша фаридун чӣ кун бинависа инҷо фаридун номурош мемонем зангу зан мера сивди терод меша дар рӯзи тӯё мо дар Москва ду комнатага ва ҳама чизаш 1500 1500 беҳтарин мо дар Москва дар як комнатага будем 3000 рубл медодем бо беғарзаи пули свету овуш ҳама чӣ дошт накем наобуд куҷо мерен марам барен салом апа ва алейкум ассалом мемарам дар ту ирина дӯстои азиз ина хайру хуш мекунам ғариба ки блокан хонаи мо дар пеши мактаби 91 домои навҳози худум дар ғариби фаҳмо лоиқи футболиста ай уялегира мешиносӣ бале мешиносам ҳамсоямон буд дар Москва як комнатага 20000 бо ком услуг майла хай ман 2 фарзанд дорам мехоҳам ятимакора аз ятимхона гирифта калон кунам барои савоб чӣ ба ай мара намехонӣ меҳроб сонӣ хондум тонаку хондум ай ҳамата салом апа гуфтӣ ва алейкум ба салом гуфтум хушомадӣ гуфтум дӯстони азиз дар ҳаминҷо боша видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад эфир моне хайр дӯстони азиз
خوش آمدید. رحمت به همتان. دوشنبه هم تسترک زیق شدم. بیایید چوبا افیر چسبیده است. اینترنت یکی توپید کرد. مایلش خیلی دوستای عزیز حتما در اومده ولوگ مونه تماشا کنید و دلت اگه نه ولاگ امروزا پرتافتگیمون همون ککره هم کسی پرسیده حساب شناساییتان چه خیلی چی کار کردگیتان همون رو نقل کردگیم بود روی تماشا کنید کسی سمیر چیک شکرانه خدا سازیم. شما سازین خوبین مو خیلی گفتستیم. رحمت برای جواب. سلامت باشید. مهوشی ما سازه شکرانه خدا سازه. تماشا کردم عجایب خوبای خوش به همه مردم غریبی دیر کردم. بله خیلی فرقی خیلی خوش کن معلش دوستانی عزیز کسی دختری کلام داره بود نام مالش حتما یگان عروس پروز هم کسی دوگانیک داشته باشه بگوید چی باید Хай, достани Азиз, спасибо за то, что с нами провели время, смотрели нашу трансляцию, за лайки, спасибо огромное вам. І за дизлайк. Поддержку, да, за дизлайки, за поддержку, за хорошие комментарии. Огромное вам спасибо. И увидимся еще в следующих роликах, в следующих трансляциях. این دفعه 3 روز میای یا 2 روز؟ دوستان عزیز نشان دوسته сега тебе наилучшего. Спасибо огромное вам тоже. Всего наилучшего. И да бол я дурус пас бо мем наси боше бо эфир мекунем. О, телефон айдас. Майл хай دوستان عزیز. بگو خیر در خانه اگرم دختر داشته باشه. همین فرق امی عروس بیوین. اونجا نه خودش میوه. ای اولی غم خیلی خپک چند عروس داره پروس مود گاب نمیزنن. یا چه فهمیدیم لولو نام داشته یا دیگرش نمیدونم. Очень хочу, чтобы Рози бозор той сера. Огромное спасибо вам. Рози бозор той сера хадай фарик. Сера хадай куҷоя? Адреси точно бте фарик бро қа видео наруста. Бро ҳам ягон сераҳо дошта када бесе ки идибек ту як гуфта. Хай букушум. Майл хай дӯстони азиз дар амони худо бошед. Я духтари тағои холи очам метамша.